Wait. OC pop. Sige. 3, 2, 1. Pierce. Ayun na. Patay na yung gagi. Patay na yan. Gago ka ult mo ah. Okay, let's go. Yung iba. Habulin mo Nabulang. ba? Tingnan nyo, that giver sinabol ko. Ignore nyo yung tank ah. Nahabol ko. Ito. Ito Battlelax. Gucci to Battlelax. Uy, hindi sinapag mo. That givers patay. Ay, shit. Cheater lang pala. Ito. Sa akin. Ito Gucci. Ah, dyan na lang. One per killer. Ay, madami. Puta, OC na ako. Sige. Naka-save. Gusto na ako. Mag-pop 13. Gago, ang dami. Dami Gago, gago. dami. Konti. Ay, puti. Mamatay kayo. Salamat. Anong guild yan? A lot. Etiquette? Thank you for everything. Played me. Anong Ako hinahabol. Putangin na. Buhay ako. puro Buhay etiquette? kayo? Boy ako. Mahabol pa sa akin. Etiquette at saka blade mail. Patay. Magpapatay.